Da bih razumeo kako Pablo Escobar nije bio samo kriminalac, već i lokalni bog, morao sam da dođem ovde. Barrio Pablo Escobar. To mesto je ključ za razumevanje kako je Pablo Escobar kupovao narod i kako je stvorio mit koji se održao i nakon smrti. Dobili su kuće, ali su potpisali pakt sa đavolom. U prevodu, ili ćeš da uzmeš pare i zažmuriš, ili ćeš da umreš. U ovoj sobi se nalazi čitav život Pabla Escobara u fotografijama. Ovo je originalna fotografija njegovog ubistva na krovu zgrade. Their influence is very strong even today. Yes. Medellin se tada pretvorio u najopasniji grad na svetu, sa stotinama ubistava mesečno. I tada je krenula otvorena osveta državi. Taj mali avion otvorio je vrata najvećem kokainskom carstvu koje je svet ikada video. Pablo Escobar naravno imao je mnogo neprijatelja i nikada nije mogao da mirno spava. To je bio trenutak kada Escobar gubi i posljednje kočnice. Odgovor nije bio precizan. Bio je nasilan, širok i nemilosrdan. Svi su postali legitimni. Sudije, novinari, policajci i civili. Da li znate šta se ovdje nalazilo pre samo nekoliko godina? On je vladao državom, a da nikad nije nosio uniformu. Kontrolisao je puteve, gradove, politiku i smrt. Ubijao je zakon novcem, a ljude ćutanjem. Njegovo ime znaju i oni koji ne znaju ništa o Kolumbiji. Neki su ga zvali Robin Hood, a drugi đavo. Nijedno ni drugo nije bilo tačno. Nije bio genije, nije bio lider. Bio je praznina koju država nije znala da popuni. U toj praznini nastao je sistem krvi, straha i moći bez kontrole. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Prošao sam kroz sve, od njegove kuće, zatvora, groba i muzeja, do mesta gde je ubijen. Ili izvršio samoubistvo. A onda prilika koja se ne ponavlja. Ne razgovor s istoričarom, ne svedočenje za medije, već istina iz prve ruke. Od čoveka koji je bio uz Escobara dok je kartel vladao. Posljednji iz te ekipe. Pristao je da govori i otkrio priče koje se ne čuju često, jer ih znaju samo oni koji su bili tamo. Ovo je serijal o usponu i padu najopasnijeg čoveka Latinske Amerike i onima koji su ga preživeli. Pablo Escobar nunca para mí personalmente que anduve con él fue asesinado. Él se suicidó. Rođen je 1949. u selu Rio Negro, blizu Medeljina. Otac poljoprivrednik, majka učiteljica. Vrlo brzo je naučio da u Kolumbiji pošten rad ne znači sigurnost. Odrastao je u Envigadu, radničkom kraju Medeljina. Tu nije bilo mnogo prostora za ambiciju, osim ako si bio spreman da je proguraš kroz kriminal. Kao tinejdžer krijumčario je cigarete, krao automobile i falsifikovao dokumenta. Ali to nije bilo dovoljno. Hteo je više. Prva velika prekretnica dolazi kada počinje da švercuje kokain, tada još uvek novu drogu za američko tržište. Shvatio je ono što država nije, da se na neredu može zaraditi više nego na zakonu. Krajem 70-ih Pablo već ima sopstvenu mrežu. Ljude, rute, avione i laboratorije. Novac dolazi u tolikim količinama da ne stižu da ga prebroje nego ga zakopavaju u zemlju. Tako je iz sirotinskog kraja Medeljina u samo nekoliko godina izrastao čovjek koji nije samo švercer, nego neko ko komanduje gradovima, policijom, pa i narodom. I sve to bez političke funkcije, bez uniforme, bez stranke. Samo strah, samo novac, samo moć. Da bih razumeo kako Pablo Escobar nije bio samo kriminalac, već i lokalni bog, morao sam da dođem ovde.
Na padinama Medeljina, iznad grada koji je decenijima pokušavao da ga zaboravi, stoji kvart koji nosi njegovo ime. Barrio Pablo Escobar. Ovdje je sagradio stotine kuća za ljude bez doma. Ne zato što je bio humanitarac, već zato što je znao da se lojalnost zida ciglu po ciglu. Siromašni koji i danas brane njegovo ime jer žive u onome što im je on sagradio. U zemlji bez sigurnosti on je ponudio ono što država nije. Krov nad glavom. I za uzvrat dobio tišinu, zaštitu i obožavanje. To mesto je ključ za razumevanje kako je Pablo Escobar kupovao narod i kako je stvorio mit koji se održao i nakon smrti. The neighborhood was built in 1984 when he was starting his political campaign. Kraj je sagrađen 1984. u vreme kada je Escobar započinjao političku kampanju, i to na zemljištu gdje nije bila dozvoljena gradnja. In 2011 was the process to get legalized all the land by the city hall. Dugo godina nakon njegove smrti 2011. država je pokušala da legalizuje ovaj deo grada, jer je mnogo porodica već živelo ovde, ali su odbili zbog naziva. Da, kada spomenete ime Pablo Escobara generalno u Kolumbiji, to baš i nije dobra ideja. Tako je, zbog svega lošeg što je uradio, ljudi ga ne vole, posebno van Medeljina. Ovde jedino ima neko poštovanje zbog kuća koje je napravio u prošlosti. Da, ali ništa nije slučajno. Dobili su kuće, ali su potpisali pakt sa đavolom. Tako je, kad god su mu zatrebali mladići za bilo koje kriminalne poslove, posebno sikariji, odnosno plaćene ubice, sve je to nalazio ovde. Uz to, porodice kojima je dao dom su bile veoma siromašne, pa nije bilo drugog izbora za njih. Priča se da se i krije ovde u nekoj od kuća. Da, i to je vrlo moguće s obzirom da niko nije smeo da kaže ne Escobaru, posebno oni. Danas ovde ima preko 4.500 kuća jer se kraj masovno širio nakon njegove smrti 1993. Pre toga on je uspeo da napravi 250. U kraju živi oko 16.000 ljudi. Ima li danas kriminala kao ranije? Ni približno, ali ga ima iako se kraj ne smatra najopasnijim u Medeljinu. Prodaju drogu i slično, ali nema nasilja u toj meri. Naravno, u kraju koji nosi njegovo ime mora da postoji muzej, na čijem ulazu stoji mural Plata o plomo, što je izraz koji znači srebro ili olovo, tačnije mito ili metak. To je bila omiljena fraza Pabla Escobara i narkokartela, posebno u pregovorima sa policijom, sudijama, političarima i bilo kim ko je stajao na putu. U prevodu, ili ćeš da uzmeš pare i zažmuriš, ili ćeš da umreš. U ovoj sobi se nalazi čitav život Pabla Escobara u fotografijama. Ovo je originalna fotografija njegovog ubistva na krovu zgrade. Ovo je vjerojatno izveštaj o tome kako se desilo ubistvo. Čuvene fotografije Pabla Escobara u zatvoru sa ruskom šubarom, jer je želeo da pošalje jasnu poruku Amerikancima. Evo, ne možete mi ništa, još plus na glavi imam i rusku šubaru. I ono što je zanimljivo sa ove druge strane, to je zatvor koji on sam sebi napravio, naravno uvijek je mogao da izađe. I ono, pored ruskih šubara, što je zanimljivo, jeste se gore sa leve strane postojala kvaka koja u stvari govori, ja vidite, ja mogu izađem kad hoću, što je u stvari zapravo i radio u zatvoru koji je sam napravio. Ovo je neka prva poternica od $1 milion, 2,7, 5 miliona, 5 na kraju je došlo i do 10 miliona, ne samo za Pabla Escobara, već i za članove njegovog kartela. Danas, lik Escobara se koristi u kraju svuda gde može da donese korist, bez obzira na zlodela koja je učinio. Some of the economical activities that you might see in the area related with the image of Pablo Escobar.
Ovaj frizerski salon samo je jedan u nizu lokalnih biznisa zasnovanih na liku Pablo Escobara. Kada je otvoren zajedno sa muzejom 2014. došli su lično Roberto Escobar, Pablov rođeni brat, kao i Juan Pablo, Escobarov sin. Roberto Escobar, Pablo's brother, and Juan Pablo Escobar, Pablo's son. So they thought, yes, Juan Pablo. Njegov sin? Da, on živi u Argentini, ali često dolazi u Medellin za potrebe snimanja posebnih dokumentaraca i intervjua. Kada su došli ljudi iz berbernice su mislili da će im zatvoriti radnju. The people of the barbershop, they thought that they were going to close the barbershop, you know? So their influence is very strong even today. Yes. Njihov uticaj je i dalje jak. Jeste, vrlo. Ali desilo se potpuno drugačije. You know, and now they work with Roberto Escobar, Pablo's brother. Danas zajedno rade sa Robertom Escobarom. Deluje mi kao klasičan reket. Ali neka bude onako kako sam čuo. Medellin je danas grad boja, muzike i svakodnevnog preživljavanja. Ali ispod svega toga još se osjeća tišina. Tišina koju je ostavio čovek koji je kontrolisao sve. Dok su milioni dolazili iz šverca kokaina, Pablo je počeo da ulaže u imidž. Sponzorisao je fudbalske klubove, otvarao bolnice i škole, organizovao turnire u siromašnim četvrtima. Njegov uticaj se širio, ne samo kroz strah, već i kroz iluziju brige za narod. Ali iza fasade dobročinitelja stajala je brutalna logika narkorata. Medellin se tada pretvorio u najopasniji grad na svetu, sa stotinama ubistava mesečno. Ulica je znala jedno, komu se suprotstavi, ne doživi sledeći dan. Policajci, novinari, sudije, niko nije bio zaštićen. Escobar je kontrolu širio i politički. Pokušao je da uđe u parlament. I uspeo. Na kratko. Ali kada je procurilo da je narkobos, izbačen je iz političkog života. To ga je ponizilo. I tada je krenula otvorena osveta državi. Početkom 80-ih objavljuje rat Kolumbiji. Eksplozije, otmice, atentati. Najgori period Medellina. Autobusi koji gore, vozila u plamenu, ulice pod blokadom. U tom haosu njegovi ljudi delili su novac siromašnima. I dalje je za neke bio Robin Hood. Ali grad je krvario. Na fotografijama uvek je bio nasmejan, okružen porodicom, kao milioner iz časopisa. Ali iza te slike, milioni mrtvih dolara i hiljade pravih žrtava. Njegova strast su bili automobili i brzina. Imao je kolekciju trkačkih vozila koje nije skrivao. Za njega stil je bio način da pokaže moć, a moć sredstvo da ostane iznad zakona. U najpoznatijem muzeju Pabla Escobara u Medellinu nalazi se replika aviona kojim je droga prvi put prošvercovana u Miami. Taj mali avion otvorio je vrata najvećem kokainskom carstvu koje je svet ikada video. Bio je simbol početka i Escobar je to znao. A znao je i da kazni one koji su mu stali na put. I ne samo njih, nego i mnogo veći broj nevinih koji su stradali u njegovoj bolesnoj nameri da dokaže da mu niko ništa ne može. Ovo je Inflexion, memorialni centar koji se nalazi ispred nekadašnje kuće Pablo Escobara. Ovaj ceo zid u sebi ima oko 6000 rupa i svaka od ovih rupica predstavlja po jedan metak koja govori o broju žrtava koje su stradale tokom terora Pablo Escobara. Naravno, taj broj je znatno veći. 6000 ljudi nije ništa za onoliko koliko je stradalo tokom njegove vladavine, po znacima navoda vladavine i njegove bolesne ambicije. Čak se i kandidovao za predsjednika, da tu priču ste verovatno čuli tokom ove epizode. Ali čak i takvi ciljevi se ne grade preko mrtvih ljudi i veliki broj žrtava, tako da ovih 6000 metaka je premalo za ono koliko je ljudi zapravo poginulo tokom vladavine njegovog terora. S druge strane se nalaze događaji, poređene po godinama, koje su
zapravo posljedica smrti svih onih ljudi koji se nalaze sa druge strane. Ovaj zid bukvalno ide odavde, znači do kraja, na svakom se nalazi po taj neki događaj koji opisuje, ja mislim, možda jedan od najmračnijih perioda u istoriji Kolumnije. Da li znate šta se ovdje nalazilo pre samo nekoliko godina? Na mjestu ove zgrade bila je najpoznatija rezidencija Pablo Escobara. To je mjesto gdje on najveći deo svog vremena boravio, u stvari nije živeo tu sve vreme, ali najveći deo ilegalno stečenih stvari, uključujući oružje, droge i ostalih stvari, kradenih automobila, sve je to bilo ovdje. Međutim, do pre samo nekoliko godina vlasti su odlučile da zajedno sa paramilitarnim formacijama, sa sve dinamitom, podignu u vazduh i sravne sa zemljom za ostavštinu Pablo Escobara i na tom mjestu podignu ovu zgradu. Naravno, na ovom mjestu Pablo Escobar, pored toga što je držao ilegalno oružje i drogu i ostalo, bilo je i mjesto za njegove prijatelje, za njega i njegove prijatelje, s obzirom da je Medellin u to vreme, a i dan danas je ostala ta neka zaostavština vezana za prostituciju ovde, tako da možete zamisliti šta se sve dešavalo na ovom mjestu. Pablo Escobar naravno imao je mnogo neprijatelja i nikada nije mogao da mirno spava i da se mirno kreće kao i svako ko je u tom poslu. Mislim, ovo mjesto je poznato i po tome što je u ovoj kući, kao što sam rekao, bio veliki broj automobila i na ovom mjestu je podmetnuta prva autobomba i za Pablo Escobara to je bio samo jedan dovoljni okidač da bude još gori, još žešći i još suroviji prema svojim neprijateljima, a i pre svega prema svega nevinim ljudima koji su se igrom slučaja našli na nekim mjestima gde je on postavljao bombe i ostalo. Međutim, zašto sam toliko razbesneo? Zbog toga što je u tom momentu njegova ćerka u trenutku eksplozije bila u neposrednoj blizini i ogluvela je 100% na jedno uvo i to mu je bio dodatni, kao što sam rekao, okidač da bude još suroviji nego što jeste. To je bio trenutak kada Escobar gubi i posljednje kočnice. Odgovor nije bio precizan. Bio je nasilan, širok i nemilosrdan. U narednim mesecima eskalira talas atentata. Escobar više nije birao mete. Svi su postali legitimni. Sudije, novinari, policajci i civili. Bio je to trenutak kada je rat iz kriminalnog postao lični i kada je Pablo prestao da glumi vođu i postao čisti teror. Ali, da biste razumeli ko je zapravo bio Escobar, ne iz knjiga, ne iz serija, već iznutra, u sljedećoj epizodi dolazim do retkog preživelog visokog člana kartela, koji je bio uz njega. Cuidar droga, cuidar dólares es algo muy delicado. Y aparte de eso, te voy a ser muy sincero, Andrés. Yo te lo aseguro, que fuese la tarea que tuviéramos en el cartel de Medellín, cualquier tarea que fuéramos, lo que más exigía Pablo Emilio Escobar Gaviria y Gustavo Jesús Gaviria Rivero era lealtad y punto. Ispričao mi je priče o Escobaru i Medellin kartelu, kakve sigurno nikada niste čuli. Aquí está mi persona. ¿Esto? Sí. De yo. Como un joven. Gustavo Gaviria. El Arete, Carlos Alzate Urquijo, Rubén Layuca y Pablo Escobar. Y este es Chile. Andrejeve pustolovine pratite na YouTube-u. Manga! Trip! Yay!